श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. तर मंडळी, काही तिथी अशा असतात की त्या शांतपणे येतात आणि निघून जातात, पण काही तिथींच्या आगमनाची चाहूल लागताच ज्योतिषी, पुराण अभ्यासक आणि श्रद्धाळू लोक विशेष उत्सुक होतात. योगिनी एकादशी ही अशीच एक विलक्षण तिथी आहे. धर्मग्रंथांमध्ये एक गोष्ट वारंवार सांगितली गेली आहे. जेव्हा मनुष्याच्या आयुष्यात सतत अडथळे येऊ लागतात, कमाई असूनही हात रिकामे राहतात, परिश्रमाचे सोने होत नाही, तेव्हा समस्या केवळ पैशांची नसते, ती भाग्याच्या प्रवाहाची असते. आणि योगिनी एकादशीला या भाग्यप्रवाहाला नवी दिशा देणारी तिथी मानले गेले आहे. अनेकदा आपण पाहतो, एखादा माणूस वर्षानुवर्ष संघर्ष करत असतो, तर दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात अचानक अशी घटना घडते की त्याचा संपूर्ण प्रवासच बदलून जातो. नवीन व्यवसाय सुरू होतो, अडकलेली जमीन विकली जाते, जुनी देणी परत मिळतात, नोकरीत प्रगती होते किंवा एखादी संधी मिळते जी अनेक वर्षे मिळालेली नव्हती. हे सगळं नशीब आहे का, की काळ बदलल्याचा संकेत? योगिनी एकादशीबाबत प्राचीन मान्यता अशी सांगते की ही तिथी माणसाच्या जीवनातील थांबलेली गती पुन्हा सुरू करण्याची आठवण करून देते. नदीचा प्रवाह थांबला तर पाणी साचते, साचलेले पाणी दुर्गंधी निर्माण करते, पण जेव्हा प्रवाह पुन्हा सुरू होतो तेव्हा तीच नदी जीवनदायी बनते. मानवी आयुष्याचेही तसेच असते. धन अडकते, कामे अडकतात, नाती अडकतात, निर्णय अडकतात आणि मग माणूस विचार करतो, माझ्या आयुष्यात पुढे काही घडणार आहे की नाही. योगिनी एकादशी अशाच क्षणी आशेचा दिवा पेटवते. ही तिथी सांगते, प्रत्येक कुलपासाठी एक चावी असते, प्रत्येक अंधारासाठी एक पहाट असते आणि प्रत्येक संघर्षासाठी एक शेवट असतो. काही वेळा ईश्वर संपत्ती थेट देत नाही, पण संपत्ती निर्माण करणारी संधी देतो. काही वेळा ईश्वर हातात पैसा ठेवत नाही, पण योग्य व्यक्तीशी भेट घडवतो. काही वेळा ईश्वर समस्या दूर करत नाही, पण समस्या जिंकण्याची बुद्धी देतो. यालाच अनेक संतांनी खरी लक्ष्मी म्हटले आहे. म्हणूनच योगिनी एकादशीचा अर्थ फक्त व्रत नसून जीवनातील अडथळ्यांचे रूपांतर संधीमध्ये करण्याची मानसिक तयारी असा देखील मानला जातो. कदाचित म्हणूनच अनेक घरांमध्ये या तिथीकडे आशेच्या नजरेने पाहिले जाते, कारण जिथे आशा जिवंत असते तिथे प्रगतीचा मार्ग कधीच बंद होत नाही. मंडळी, आजकाल प्रत्येक माणूस तणावात आहे, प्रत्येक माणूस चिंतेत आहे, प्रत्येक माणूस घाबरलेला आहे, कारण बाहेरील वातावरणच तसं आहे. सगळीकडे प्रचंड अस्थिरता आहे. युद्ध, करोना यामुळे अनेक गोष्टींच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सामान्य माणसाला जगणे कठीण झाले आहे. कितीही कमवले तरी पगार पुरत नाही, त्यामुळे सर्व घरामध्ये अस्वस्थ वातावरण आहे. नोकऱ्यांच्या प्रचंड कमतरता आहे. आपल्या मुलांना नोकऱ्या कशा मिळणार याचीही चिंता पालकांना सतावत आहे. एकंदरीत वातावरण इतकं दूषित झालं आहे आणि इतर लोक मात्र गरीब जनता पूर्णपणे हवालदिल झाली आहे. आणि अशाच वातावरणात जर तुम्हाला स्थिर राहायचे असेल, तुम्हाला तुमचं जीवन सुखकर करायचं असेल, सुखमय करायचं असेल, तर हा एक मंत्र तुम्ही संपूर्ण ऐका. बघा, आपल्या पूर्वी ऋषीमुनीसुद्धा या मंत्राच्या साह्यानेच मोठमोठे वर प्राप्त करून घ्यायचे आणि ही आपली संस्कृती आहे. त्यामुळे आपल्याला विश्वास ठेवावाच लागेल. मंत्रांनी काही होत नाही म्हणणाऱ्यांच्या जीवनात जेव्हा कष्ट येतील तेव्हा त्यांना कळेल, परंतु तुम्ही त्यांच्याकडे लक्ष न देता मंत्र संपूर्ण ऐका. हो, मंत्रांनी सर्व काही होतं, फक्त विश्वास हा इतका हवा की त्यात किंचितही शंका नको. आणि मग पहा, मग मंत्र तुमचे 100% काम करतात आणि तुम्हाला हवं तसं तुम्हाला जीवन प्राप्त करून घेता येते, संकटावर मात करता येते आणि आपल्या जीवनामध्ये प्रचंड सुख समाधान येते. मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे. डोळे घट्ट मिटून घ्यायचे आहेत. डोळ्यांसमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि स्वामींना प्रार्थना करायची आहे. हे स्वामी महाराजा, माझे हे संकट दूर कर, माझी ही इच्छा पूर्ण कर, माझे कुटुंब सुखासमाधानाने राहू देत. मंडळी, स्वामी हे भक्तवत्सल आहेत. ते भक्तांवर खूप प्रेम करतात. त्यांनी आपल्या भक्तांना बाळ मानलेले आहे आणि आई बाळाची इच्छा तर पूर्ण करणारच, त्यामुळे स्वामी तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. मंडळी, एवढं सगळं करायला अर्धा मिनिट खूप झाला आणि एवढा वेळ तर तुमच्याकडे असेलच.
बाकीचा सर्व व्हिडिओ तुम्ही मोबाईलवर सोडून द्या. तो त्याची पॉझिटिव्हिटी पसरवत राहील. तुम्ही दैनंदिनी कामं करता करता त्या मंत्राचे श्रवण करा आणि मनातल्या मनात जप देखील करा. फायदा नक्कीच होईल. ही डिजिटल सेवा आहे. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून स्वामींचे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. जर तुम्हाला मनापासून वाटत असेल की या विचारांनी तुमच्या मनाला उभारी दिली आहे, तुम्हाला जगण्याचे बळ दिले आहे, तर तुम्ही सुद्धा या ज्ञान यज्ञात आपली समिधा अर्पण करू शकता. पूर्वी लोक मंदिरात जाऊन दानपेटीमध्ये गुप्तदान करत असत, कारण गुप्तदानाचे फळ अनंत असते. आजच्या युगात व्हिडिओच्या खाली जे सुपर थँक्सचे बटन आहे ते एका डिजिटल दानपेटी सारखेच आहे. जर तुमची इच्छा असेल आणि तुमची परिस्थिती असेल तर यथाशक्ती, मग ती रक्कम कितीही छोटी असो वा मोठी, तुम्ही या सुपर थँक्सच्या माध्यमातून स्वामींच्या कार्यासाठी अर्पण करू शकता. हे पैसे कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर हे विचार, ही सकारात्मक ऊर्जा अशाच लाखो दुःखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वापरली जातील. लक्षात ठेवा, सक्ती नाही तर भक्ती महत्वाची आहे. ज्याला वाटतं की स्वामींनी मला मार्ग दाखवला म्हणून कृतज्ञता म्हणून मी हे फुल ना फुलाची पाकळी अर्पण करतो, त्यांनीच या बटनावर क्लिक करून आपले योगदान द्यावे. तुमची ही छोटीशी मदत कोणाचे तरी आयुष्य बदलणाऱ्या व्हिडिओच्या निर्मितीसाठी मोलाचे ठरेल. तसेच या व्हिडिओला लाईक करणे म्हणजे केवळ एक बटन दाबणे नव्हे, तर या सकारात्मक ऊर्जेला दुजोरा देणे आहे. जेव्हा तुम्ही लाईक करता तेव्हा तुमची विश्वाला सांगता की हो, माझा स्वामींवर विश्वास आहे. आणि शेअर करणे म्हणजे काय, तर पुण्य वाढणे. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या एखाद्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला सध्या आधाराची गरज आहे, तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. कदाचित तुमचे एक शेअर करण्याचे कर्म त्यांना आत्महत्येसारख्या विचारांपासून परावृत्त करू शकेल किंवा त्यांना नैराश्यातून बाहेर काढेल. पुण्य फक्त अन्नदानानेच नाही तर विचारदानाने सुद्धा मिळते. म्हणून संकोच न करता हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचवावा. आणि हो, स्वामींच्या या दरबारात रोज हजेरी लावण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनचे बटन देखील प्रेस करा. जेव्हा स्वामींचा संदेश येईल तेव्हा सर्वात आधी तो तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ही घंटा म्हणजे मंदिराची घंटा आहे, जी वाजवल्याने मनाला जाग येते. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा संवाद. खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा अनुभव नक्की मांडा. तुमच्या मनात काय चाललं आहे, तुम्हाला स्वामींची प्रचिती कधी आली आहे, कशी आली आहे ते लिहा. जेव्हा तुम्ही श्री स्वामी समर्थ किंवा भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे असं लिहून कमेंट करता, तेव्हा ते केवळ शब्द नसतात, तर ती लिखित जप असतो. तुमच्या त्या कमेंटकडे पाहून दुसऱ्या एखाद्या भक्ताला प्रेरणा मिळू शकते. तुमची एक कमेंट हजारो लोकांचा विश्वास वाढवू शकते. त्यामुळे लाजू नका, मोकळ्या मनाने व्यक्त व्हा. इथे कोणी कोणाला जज करत नाही. आपण सर्वजण त्या एकाच माऊलीचे लेकरे आहोत. तुमचा हा प्रतिसादच या कार्याला पुढे नेण्याची प्रेरणा देतो. तर पाहूया तो शक्तिशाली रहस्यमय मंत्र काय आहे. तो मंत्र असा आहे. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदया. ओम मूळ पुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि
तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे
विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्।
ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि
तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे
विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्।
ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि
तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे
विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्।
ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि
तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे
विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्। ओम मूळपुरुषाय विद्महे विश्वरूपाय धीमहि तन्नो स्वामी प्रचोदयात्।